Always true. We ask the questions. What is needed in the world for Is that going to be? Iraq's Sunni heartland is now in the grip of fighters from the self-declared Islamic State and other Sunni groups. The mainly Shia Iraqi army, who initially fled from the advancing fighters, are now struggling to contain them. In the battle for Iraq, people are dying. The terrified survivors are moving in their tens of thousands to find sanctuary where they can. As we watch these scenes of horror, the government in Baghdad is dithering and Iraq is rupturing. The Sunni-Shia divide is deepening and there's increasing talk of partition, of an Iraq torn into separate territories for each group. Sunnis in one part of the country, the Shia in another, and the Kurds in yet another. Seizing the moment, the Kurds have announced their intention to go it alone, to break away from their fractious siblings. They've already got some autonomy, their own regional government, with power to decide some matters for themselves. But they want complete control now, especially over their oil reserves. And while other parts of the country burn, they've quietly taken over more oil fields that had been in dispute and claimed them for themselves. So I've come to Erbil, the capital of the Kurdish region in the north of the country, where they've prospered since the fall of Saddam, to find out whether we're truly witnessing the start of the breakup of Iraq. The man I've come to see is the leader of Iraq's 5 million Kurds. Today, Masoud Barzani talks to Al Jazeera. Mr. President, thank you very much indeed for agreeing to talk to Al Jazeera. It's a real privilege to have some time with you because I know how busy you've been. Can we start with the bid for independence? Are the wheels now in motion for a fully independent Kurdistan? والله أما مسألة كي توزنيا أما ما فيك سرشتي همو ملتك وهمو نتوايك قال لي كردش أو ما في هي أو كو هرجلي كتير طبعا استو بروسا دستي بيكردوا ولا برلمانا و بري ولا شيء جوزانين. So you've started the process. The first stage of that process is to set up an electoral commission, a new electoral commission. When will the people of this area vote for an autonomous state? والله من نتوام است تحديد كم بلهم كي بلهم وبزانم برلمان زوري توكسدو مسألة كوميسيونية سر بخوي على بجاردني كردستان من بيمانيا زور وقت بخاين. In your view, what are the benefits of achieving autonomy, of breaking away from federal Iraq? ما ده سالي رابردو بهمو توانيا كمانا وبهمو جديتك شوا إما توين لقل بغداد لقل أو بيمانا كوني تريخو من همويان شيعة السنة هول من ده كعراقي كي تازه درست بين عراقي كي ديمقراطي فدرال فرا حزبي بلان بداخوا أو هولا سري نقرد وستاش بداخوا استوازي عراق ويلي هاتوا كأتوانين بلن عراق پارچبوه بلام نك إما مسؤولين دي طبعا إما هول ماندا كأو عراق درست ببي نمانتواني وبداخوا روج بروج پاشکشا لا مسئله دستور پاشکشا لا مسئله دستور لو اتفاقات كبوه بين كرد ولا نكاني تربتايبتي ده صالات داري بغداد زحمت ابو إمش حتى هر و چاورواني آینده کی نادیار کن و هر چاوروانی او بین کی خرقی دستور دکری کی خرقی مافکانی ایما دکری بویا کرد مجبوره بیر ل چارنوسی خوب کتو بشه وای کتر. There's an expression, they say, that you should never kick a man when he's down. Isn't that exactly what you're doing at a time of the Baghdad government being at its weakest? And at this very moment, this is the time you decide to move, weakening him still further? نخير اما زور لمیجا من 4 سالی زیادتره علیم ام سیاستی دستالات دارانی بغداد عراق برای ام حل دیره دباد اما یک دو هم 6 ماه پیشی است من آگاداری رئیس وزرام کرد لبغداد که وضع که زور خرابه بطایبتی وضعی موصل و اما آماده این پیکه و
عملیاتی هاوبەش بکەین بۆ ئەوەی ئەو تهدیدە و ئەو مەترسیە لە مووسڵ و لە ناوچەکە دوور بخەینەوە ئەسڵەن بە هیچی وەرنەگرت 4 ڕۆژ پێشەوەی مووسڵ کەویتە دەست تێرۆریستان دیسا ئێمە ئامادە بووین کە هاوکاریان بکەین نەیان هێچ پێشمەرگە بچن ئێمە نەمان دەویست عێراق تووشی ئەم تۆزە ببی چونکە وەزعێکی ترسناکە بەڵام لە جێتی ئەوەی کە سوپاسی هەرێمی کوردستان بکەن ئێمە ناوچەیەکی زۆرمان پاڕاست لەوەی نەکەویتە دەست تێرۆریستان خەڵکێکی زۆرمان پاڕاست کە مەجبور نەبن ئاوارە ببن و دەربەدەر ببن پەناماندا بە خەڵکێکی یەکجار زۆر کە بە پێی ئاماری UN لە ملیۆنێک تێپەڕیوە لە جێتی بێن سوپاسمان بکەن لە جێتی ئەوەی بێن مشورەت بکەن ئایا چ بکەین چۆن پێکەوەیش بکەن بۆ ئەوەی عیلاجێک لە مۆزع بکەین کەوتنە اتهامکردنی هەرێم اتهاماتی بێبنەما و دوور لە هەمە ڕەوشتێک لەبەرەوە مادەم وەزعەکەەوە بیتن ئێمە ناتوانین بەردەوام بین لەسەر ئەم وەزع لەگەڵ ئەم نەوع فەرهەنگی و ئەم سیاسەتە و مەسەلەی ئەوەی کە ئێمە داوای ئەومان کردووە مافی چارەنووسی ئیمڕۆ نییە مە چەندین ساڵە بەلعکس ئێمە فەرهەنگی ئێمە وایە گەر یەکێک لێ قەومە ئێمە یارمەتی بدەین بەڵام کە ئەو بێ شکستی خۆی بە اتهامی ئێمە بدۆپوشی ئێمە چۆن نەتوانین یارمەتی بدەین. You sound very frustrated. You're using the language of frustration. But can you understand the frustration on the other side? In Baghdad, they're looking and seeing that whilst there is this turbulence around the country, you go in and you lay claim to the disputed territories, including, of course, Kirkuk and the surrounding areas, and to very productive oil fields. So Baghdad feels that you're using under the cover of the fighting with the IS, the Islamic State, to actually stake a claim. يوم دموي أم خالا باشي روم كمان لا دوای روحانی رژیمی بعث ل 2003 پیشمرگه لو شوینان هموی هبوه نک استیمه چوبین شوینان همان گرفته ل کرکوک هبوه ل خانقین هبوه ل شنگار هبوه ل مخمور هبوه لو شوینان هموی هبوه لهندی شوین اما بتنها بون لهندی شوین هاوبج بون پیشمرگه و سپای عراق لهندی شوین سپای عراق بتنها بوه پیشمرگه تنها او شوینانه پر کردو تو که سپای عراق رای کردو بجای هشت اویش نکشاری کرکوک هنده نوچه دور دروی کرکوک دروی خانقین دروی شنگار طبعا اگر او شوینانه ما نگرت با استال دستی داعش دو. Are you saying then that you haven't effectively extended your territory by 400,000 square kilometers within the last 2 weeks? اما نا طماعيمان لا يقبست أرزي دروي كردستان هيا نخومان دسپینین بسر هیچ لایق دا اما خلق من پاراستوا اما سنوری خومان پاراستوا لزور شوینیش پیشمرگه برگیری لخلقی تر دکو نکرد عربن ترکمانن شیعان مسیحین نقبل هموی اوه طبعا اما موضوعه که اما باسی بکن پاشان بلام استه پیشمرگه اما روزانه شهید دین بریندار دین بو پاراستنی خلقی که نکردیشه جگلوی که سنوری خوشی ده پارێزی و خلقی کردستانیش ده پارێزی اوی مسئله که الگی نوت اماشان زور گوره کردوه دیسان لوی هر دو لیوای شرطی حمایه کلگکانی نوت هبون هر او هزانه لوین نه هیچ داگیر کراوه نه دست بسریج داگیر کراوه او کلگانه لمیجه بوریکانی که چون بو بیجیوانه نماوه طبعا ما 6 مانگه 7 مانگه بو جای خلکی بریوه نانی خلکی بریوه او نوتا بشی همو خلکی عراقه بشی کرده بشی عربه ترکمانه مسیحیه همویان و او نفتاد اگر دفروش ریش بو همو خلکی او نوچه هر بو کرد بتنهانیه. Even with increased resources, i.e. more barrels of oil every day, are you sure that you can sustain independence and go it alone? والله أولاً أو خوكي إمايا أو ثروتش ثروتي إمايا إما ببي دستور العراق راضي بون كثروتي
ثروت و سامان نوت و غاز و همه بو همو خلق عراق بی دهاتشی بو همو خلق عراق بی اما چند ساله بغداد هم یاسرهای جبجه نکرد اوی ده بو جای هریم ببری و دستور پیشل کات خوش تحملی مسئولیت نکات اوی که حاضریش بی سر بخوی ابی حاضر بیتن همو برگریک و همو قربانیک بده لپیناوی سر بخوی خوی اما حزنا که این توشی مشکله ببین لگل هیچ کسیک اما حزنا که این توشی شر ببین لگل هیچ کسیک و اما حزشنا که این بشر بی اما حزا که این بتفاهم بی که کاتی اوها والله اگر یک بیاوی لسر اما تعداد لیمه بکاتن و شرمان پی بفروشی و بزنم گلی کردستانیش آماده برگری لخوی. So you are prepared then, therefore, to participate in a new government under a new leader, a new leadership, I should say, that does not include Nouri al-Maliki? أبي لبنرتها يعني شارع سري أو أجرانا أو أسبابنا بكري ك أم وضعي درست كر. طبعا هما كو قلت ما لسر هر دو مسار دارون ويك نو بيتر رجل برانبر ببيتر. وهرنك تنها إما بتنها و كي راضية بوي مالكي بميني لا خوي وچند کسی که دورو بری زیادتر كي راضية لنا شيعة لنا سنة لنا كرد. Are you therefore demanding a new constitution? ممکنه نالم دستوری تازه بلام اگر او دستور جیب جکرابه و استحیا وضع که ویلی ندهد یعنی بلام زور شده یعنی ام 10 سال را بردو تجربه کی طالبو باو شیوه و بم شیوه جیب جکرنه دستور ممکن نیه خوی جوهری دستور امایه که ابی شراکت بی لو جوهرة درا لو مبدأ أساسية درا أبي زمانات هبي كفعلا ما هاو باش دبين تا أو وقتين مساري دو هم وقتي ديتنو برياري ليدا دري وملات قراري خوي عداد أنا دتواني دستوري عراق ببيني أو استا كإماج دنگمان بويدا لو دستورة دهاتوه كپابند بون بم دستورة زامني پاراستنی یک پارچه عراق پابند بون بم دستوره که اصلا هر دستور لبیر کرد. How do you follow two parallel paths that effectively counteract one another? If you're pursuing the path of independence, how can you be expected to be taken seriously as a participant in the political negotiations taking place in Baghdad? پیش هموش دیک ابی او در فتح بو گلی کردستان برقصه که خوی بریار لچاره نوسی خوی داد چون او وکو تفویزک بدریان گلی کردستان او تفویزه بده به پارلمانی خوی و سرکرداتی خوی چون و کی بکاردید اما مسئله کی تره ام پروسه سالک دخواینی چند مانگ دخواینی 2 سال دخواینی من نزانم بلام چندی بخواینی و اوی یارمتی او بدن عراق لم قیرانه درچی و بجدار ببین لعملیه که اما نبی ترگیر لما اما بجدار ببین تا لحظه که گلی کردستان بریاری خویده او وقت پارلمان هیا ملت هیا که بریاری خویده چون ممارسه و حق دکات او وقت اعلانی دکین لگل لعنکانی ترقصه دکین هر وقت گوتم دمانوی بخوشی بینک بناخوشی و قصه لگل بغداد که اینجا که دست حالات بیلوی ورن با باسی و موضوع بکن هم حزه که این بخوشی بی بنا خوشی نمانه لیک جا ببینه تمانه باسی بکن چون بی بچه شوایگ بی لگل خلقی منطقه لگل سنیکان لگل همون لگ بلام براستی بدنالم کرد ماندی بون لم وضعی که تیدا ابی گرانه بسر وضعی اندامه اما وکو کرد قبول نکن چی تر خلقی کی تر بریار لچاره نوسی اما بداد اما خومن بریار لچاره نوسی خوب اوی دوستاتی اما بکس پاسی دکین اما حزه کن دوستی همو لعک بین یکیش بیاوی او مافرله اما بستینی برگیری لخومان دکین. There is one school of thought that suggests, Mr. President, that actually your true purpose is not full independence for a Kurdistan, but actually going through the motions in order to increase the amount of leverage you have
in the political process in Baghdad? والله اگر بروامان پی نبا باسیشمان ندکر و اگر حاضریش نبا اینا بو همو قربانی دانک نمانده بود خومان لشته کی و گوره ندادا اصل و اساسی نیه او تحلیله والله من آدم لا تقريبا 100 سال را بردو يعني بدين دوی جنگ جهانی کم که عراق دامزرا لسر و اساسات دامزرا که عراق ولاتی ها باشه بو کرد و عرب لگر رزم بو همو نتوقعین ترکه لعراق داده جی رزم بو خویان و بو موافقانیان طبعا اوه نکرا چندین اتفاقات بو لگل حکومت کانی یک لدو یک تا خویان به هز دکرد و جاری کی تر پلاماری کردیان داده اوه که دولت عراق دامزرا به نوتی کرکوک دامزرا که نوتی کرد بو خلکی تر رگوبان و خطابخانه و خستخانه پی درست دکرا باشی کردستانیش دبو به تانک و فروکه و توپ و کردستانی پی بران دکرا لگل اوش کرد هر تحملی کرد حتی گشت اوی کیمیا باران کراین انفال کراین بس 10,000 استاج جن و مندال و کسی ایمه به سروشوینن ل بیابانکانی جنوب عراق ل گوری به کمال دان 4500 گندی ایمه ویران کرا دیسان دوی ام همو کارساتانه ل 2003 که رژیم روخا ایمه چوینه و بغداد و ویستمان عراق کی تازه و پیکه و لاپرای کی تازه بکینه اوانه انفالیان کردین لنواتویه که ملتی کرد راپری اونده به اخلاق بو گلی کردستان اونده به روشت بو یک سربازی عراقی نکجا همو ایزن دران سر رای ام همو اینا اینجاش ایمه متهمین وکو ایمه تاوان اکمان کرده بی خواه او مافی به ایمه داوان او مافی عرب هیتی ترکیه هیتی فارس هیتی اوروپی هیانه لآسیا ملتان هیانه ایمش او مافی مان هیا لبروا ایمه 10 سال هرچی پیمان کرد گوتمان فرصت یکی تازه دیسا سری نگرد اما حاضر نین هر بختی خومان و آینده خومان و چارنوسی خومان تعقیب کینه اما او بریاره من داوه بلان به هنگاو به دراست دبی به حکمت دبی و به بریاری گل دبی. Relations between you and Ankara have been improved substantially over the last 5 years. Turkey being your biggest trading partner, and in fact you've very recently been in Ankara. What is the message that you're getting from the current government in Ankara with regard to your ambitions to becoming an independent state? گرانه کی زور بسر سیاستی ترکیه دهاتو تا پیشی چند سال پیش هر هینانی نوی کرد و کردستان به توان حساب دکرد. رئیس وزرای ترکیه برای سردوگان لدیاربکر تی بله کشه که به نوعی کشه کرد و بی با آشتی چاره سر بکر. هات هولیر گویی او روزا روی که این کاری هبونی گلی کرد دکره. من اما با روزی که زور میجویم زانی رئیس وزرای ترکیه هم قصد کرد. بود ترکیه زوره هم هینه. ایمش به همو توانه اکمان حول منده که او پروسه آشتی سر بگیری و بردوامیش دبین و امیدواریشم که انشاءالله سر دگیری. اما دوهم ترکیه بوی اسواد بود لم سالانه که ایما لهر موقع بین و لهر وضع دابین ایما تهدید نین بود ترکیه بلکه ایما جیرانی کی باج دبین دوستی کی باج دبین و یارمیت دریج دبین بو یکتری لبروا ترکیه تفاهمی وضع ایما دکند ولی ممکنه وکو دولتک نمن دوام لیکرد و بین اعتراف بسر بخوی ایما بکن و نه اوانیش تدخلیان کرد ولی موضوع. The Kurdish people of northern Iraq are not entirely united, are they? The political class is not entirely united. Elements of the PUK, who perhaps are influenced by Tehran, are not so keen for this drive towards independence. قد وكو استا كرد يك نبوه و قصي اعلامه كذكري اما راي ويا بارتي ويكتي وغوران ويجرتو كومالو همو حزب كاني تر اگر خلافي شان نبي لسر شتيكي تر بلام لسر ما في چارنوسي كرد و سر بخوي كردستان هيچ خلافه كمان نيه و قصانه الاعلامش ذكري هيچ دورن لراستي
هموش من پیمان خوش علاقات دوستانه ما نبی لگل همو جیرانکان لگل ایران لگل ترکیه لگل جیرانکانی تر اگر وضع که طبیعی ببیتوا و نیا بله لعنک دوستی عمله و ابی تر دشمنه ما همو من دوستی همو لعنکینه وشان همو استل لیک حکومت دان لیک پارلمان دان او بریاره لحکومت درچی ای همو یانه او ایلا پارلمان درچی همو خلقی کردستان لبروا يعني أو قصاني كأما ودروات وما بمريا دروات حقيقة دولة لراستي. If Tehran were to express itself in opposition to the policy of pursuing independence, what will you do? هؤلاء دين رأي خوان بقورا. لقيان دانيشين بوان شرح داكين. أو همو مأساتك بسر كرداتو كخوان زور أزانن زور شار أزانن. John Kerry, the US Secretary of State, was in Erbil a month ago, and he expressed his preference for you to lend your support to a unitary state, to work for a new Iraq, a new united Iraq. So clearly the United States is not terribly happy with the policy you're pursuing. إما تمناكين أوي تأييد مونكيا دجيش مون نبي إما ممنونين. That's very diplomatic. No, no, not diplomatic. It's true. The Arab League have expressed their disapproval as well. Do you not care about the opinions of your regional neighbours? طبعاً إما رأي قشتي هرشمو ولاتك مهمة بويما و بما زوريش هن لولاتاني عربي تفهمي أو وضعية ما كانوا تفهمي أو هالمستجدة كان والله بما باشتر أو جامعة عربي توزي خريكي شارع سري مشاكل تري يولاتاني عربي بك هاشان بالله اشتي تربيته. Well, this again adds to the general perception that you are being opportunistic and moving forward with an unpopular decision outside of your region, whilst obviously the region is in a state of disarray with so many conflicts. آخرام صورتها بغلط نقل کرده وانیه. اما هیچ شوینه کی زیاد ما نگرتو اگر لشوینه کیش هبو بین بو پاراستنی خلقی کی غیر کرده. امرونی اما بلین اما ما فی چاره نوسمان. اما آماده بوین همو همکاریه کی حکومتی بغداد کین برغمی همو خروقاتی همو. نتیجه لجاتی اوی سپاس من که بین شکستو همو فشلی خوان بسری اما دوبش کنه چه توقعی گلی اما دکری؟ چون او شکستی هینا ولی بغداد بی اما بدنگ بین باسی ما فی خوان نکین اما آماده بوین هم کاری بکین او هم کاریه که قبول نکرد. اما است روبروی به 1050 کیلومتر روبروی هزی کی تازه بوین که هزی کی ترسناک و تروریست هزی داعشه. اما سنور من نموله قال مالکی هزی هیا بیاو شوینه اونا بگیری توا باوی تسلیمی بکین باسی چه دکریتن اما سنور اما تا است چندین شهید و بریندار مانده ولی شر لگل داعش و براستی صورتی که غیر واقعی نقل کرده و کنه اما شوینی تازه من گرفت و اما استفاده من لفرصت کرده و اشتی تازه طرح کن اما حاضر بوین یارمتیان دین قبولیان نکرد دبا پیشمرگش وقت جیشکی مالکی راب کن اینجا وقت دیان گفت او وقت مدحی کرد کرد او وقت راضی دبون لکرد. How would you characterize the situation facing Iraq? Many people are predicting the fragmentation of Iraq into 3 states, the Sunni triangle, the Shia areas and the Kurdish part. وضعی که زور آلوزه و ممکنیش نیه هر و به تمنیات اما چهار سر بکری. دو حل هیا یا تقسیم کی توا یا هر نوچه یک دستحالاتی کی تواوی هبی و شراکتی کی حقیقی اینجا به چه صیغه کوچون نازم بلام و کجاران حکومتی کی مرکزی یا کسی یک لبغداد دانشی بوده من رئیس وزرام و قائد عام قوات مسلحه ما اینجا به کیفی خو مکه و مگیانی ام خلقه اما ممکنیه اگر دانشن پیکه و امش یارمتیان اده این چهار سری کی بنراتی بدوزریته و باشه اگر نه خو عراق تقسیم بوا روز بر روزش قولتر ده بیاد. Mr. President, thank you very much indeed for talking Thank to you. Jazeera. Thank you very much.